नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आम चल को आपने स्वागत कर आशा कर भल थे खुशी थे तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आ बहुत सारा भल तरफ मो तरफ मो आपा तरफ मो माँ तरफ तो बहुत सारा धन्यवाद। तो आज आप समझते जानते आज हूँ शनिवार आम गुरुवार पलैला तो पुणी थे गुरुवार सांग मैंने आसूची तो हूँ पुणी सब सुतरा सुतरी हम तो हूँ मो आपा भी सांग मैंने आसले तो आंटी जन लिखी जे नलिनी आंटी बहुत सुंदर कमेंट लिखी आउ मत आंटी बहुत सुंदर कमेंट लिखते आउ हूँ निजे आंटी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते आ मोर आ मन नहीं सांग कमेंट आ भूली आ समस्त कमेंट आज बहुत लिखे मुझे बेस का मन पकड़ मन पकड़ चेष्टा करी माँ पटे चली आस शीतरा थर थरी तू भूली जाऊ कौन भूलार कत तो लगी गलानी किलो खाई दौन मानव सही भूली जाऊँ 5 वर्ष मो गेली झीटा 18 वर्ष झीटा मोर 5 वर्ष हो गलानी कि समस्ते सांग मैंने कहते गेली झी 5 वर्ष हो गलानी कि टिंग टिंग कहीं कर गेली झी कहीदेवा टिंग टिंग कौन पाई करे है ना 5 वर्ष नुहे 1 वर्ष सत्य कि है हाँ ना। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा कर बहुत खुशी रे थिबे भले थिबे महाप्रभु जगन्नाथ नाम रीति रखना आपण मैंने सब बड़े खुशी रे रहतु भले रहतु बहुत सुंदर सुंदर काली नुहे काल तो वीडियो बने ही ना कहीं बने ही मुझे आपण मान सहित सेयार कर कहमी आ हूँ परदिन वीडियो होते बहुत सारा भल पाइबा देते से हृदय आपण मानक ढेर सारा धन्यवाद। तो आपण मान कमेंट आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद दिखाते सुंदर सुंदर सब कमेंट लिखते बहुत सारा भल पाइबा दिंतु। तो हूँ एथिपाई काली मु लंग वीडियो बन पार नी कहीं मोर जड़े सब्सक्राइब भौणी जड़े आसी मुझे वीडियो पोस्ट करमी बोलिकी आ रंधा बढ़िया खिया पियार एत जोर लगिगली आ संज बाजीगला सी गला पहुँचले सी तथापि हूँ हाँ ना ना अढ़े माने से जेजेमा खोई खुआ सारे आउ जेजेबापा खोईकी जेजेमा को जेजेबापा देदी जेजेमा खोई खुआ सारी मैं हाथ धोली से आसिक पहुँचले सी 2टा 2:30 खंड टाइम पहुँचले आउ तो पुणी रंधा बड़ा कर खिया पिया करके कथबार्ता होगी संज बाजीगला से गला बेलू काली वीडियो पोस्ट करें आर गोटे सर्ट वीडियो बने बोलिकी पूरा पूरी भूली जाइए। तो हूँ बहुत दूरिया आसते भौणी आसते आ माँ आसते मौसी आ हूँ बहुत सारा भल पाइबा से आम प्रति एत सारा भल पाइबा हूँ आसी देखा करने गेली झील को आ मत गेली आपा को बहुत खुशी लगिला आ समस्त हृदय बहुत सारा धन्यवाद। एमती आपण मानकर भल पाइबा बिना आम कि नुहे एमती सब बेले एमती भल पाइंतु आ बहुत खुशी लगे आपण आम समस्ते चिर ऋणी हूँ। तो से आपण मैंने भी मुझे वीडियो करी आउ थे भौणी सी आसी गेलियापा तो आपण मैंने समस्ते जानते गेलियापा रेखा मना निश्चय रेखा ना गेली झी मन पकई पकई कहूँ मो गेली झीटे आउ हूँ सी गेलियापा तो भौणी ना आपण मैंने जानते समस्ते आउ सी राखी बांधि आसते राखी पूर्णिमार आपण मैंने देखी से वीडियो को बहुत सारा भल पाइबा देते आ हूँ नुहे गेली झी आउ सी माँ को लेकिन काली आसते आउ हूँ तो गेली झी बहुत सारा खुशी है गेली झी को बहुत सारा सी भल पाइले आउ हूँ आ गेले कले बहुत केमती लगे ते खुशी लगे आउ हूँ आपण मैंने समस्त जानते शाशुकर झील ना तो से गेलिया टी मन कष्ट करती कहीं राखी बांधिया दिन टी मन कष्ट करती आउ हूँ खुर्तासुर झी आसती प्रत्येक वर्ष ही राखी बांधापी आ से वर्ष भी सी आसते राखी बांधापी बहुत खुशी होते गेलियापा आउ काली भी आसते बहुत सारा खुशी लगी गेलियापा को मत भी बहुत सारा खुशी सी बहुत सारा भल पाती। तो हूँ निजरणी भौणी तो कमेंट लिखी जे हूँ जाके निश्चय जीवी आ भौणी आसी आसते तो बहुत मन हो दिने भौणी आस आम घर को बहुत खुशी लगे समस्ते आसुँच देखा करी गेली झील को गेलियापा को आउ बहुत सारा खुशी माने एत सारा भल पाइबा मिलूँ आउ काली भी गेलियापा कहे से हूँ आउ जड़े बहुत आसते काली कौटी रोचे से कहते भुवनेश्वर ना दिल्ली रू घर ये
କିନ୍ତୁ सी दिल्ली रे रहउछन चाकरी करछंती तो आम वीडियो सब बेले सी देखती तो काली आसतिले काली आम मार्केट रे गुपचुप खाइले आउ कहले हम तुम वीडियो सब बेले देखे आ मित्रपुर दुकान आम एरिया लुक होइकी मु केमती नेवट करके जिमी आउ से कार उल्हेकी गेले आपको बहुत सारा हक कले आ बहुत खुशी मिलता गेले बहुत सारा खुशी मुझे कथा सब भावे माने माने आम ए गाँवली वीडियो भितर एत सारा आपण मानकर भल पाइबा एत दूर को जीव मिल मुझे भी भावी नी आउ कौन कहि हृदय बहुत सारा भल पाइबा आ ममता भणी तो कमेंट लिखते हूँ पूजा सरीगला आ हूँ समस्ते भाई भणी मैंने समस्ते आज मुझे आज कहीदे गुरुवार दिन आमर हूँ बड़ पूजा माँ लक्ष्मी शेर पूजा समस्ते आसबे आ भोग खाई जी आ गेली झर से दिन हूँ जन्मदिन ना आ गेली गेली झील हूँ गेली झील कहते मत बापा माँ समस्ते गिफ्ट दिंतु आउ मो कौन दे कहली कहल कौन तो आनी ना तू मु कौन भाभी पानी तुम्हें आनी दियो आ ना गिफ्ट मु बढ़िया गिफ्ट कही ना कि गेली झील आनीदेमी बोली कही कि कौन आनीदेमी से कही ना कि ना कि बढ़िया स्पेशल 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 तो किसी नहीं मैंने बहुत बढ़िया माने कौन कह बहुत बढ़िया जिनसटे गेली झील ना कि आनीमी आपण मैंने समस्ते देखिए वीडियो बनैमी आउ तो गेलियापा आपण मैंने खुद गेलियापा कहीं एत समय आसुना तो चलते गेलियापा कौन कर आज गेलियापा हाथ रोषे कौन सब कले गेलियापा कहले मु रोषे आज कर सस्मिता तुम्हें जाओ माँ झील पूरा वीडियो को उड़ेब से ना कि माँ झी आसिक आम वीडियो पूरा उड़ौचे एठी ना हाँ जी ना आ हूँ तो जहा मु कहती शेर पूजा माने यही गुरुवार गुड़ा हूँ गेलियापा फूल किणी आनुଛନ୍ତି आ पका हो माँ लक्ष्मी को पादरे पड़ जाऊँगी पूजा हो जाऊँगी किंतु बाड़ी फूल एत मत गोटे भी तुला है तुला होता अल्प किसी तुला होता कि आहरी मुझे भावी पूजा को हो पारनी तो सांग मैंने बहुत सारा फूल फुटी गेली झील को जिते फूल दिखती सी तार कम हो समस्ते भाई भौणी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते आउ हूँ सुनील भौणी भी कमेंट लिखते आ नलिनी भौणी कमेंट लिखि नथिले कौन हेचिले भौणी तुम देह भल नहीं कि तो भल कौन कौन हेची देह तमरा निहाती कमेंट लिखब आ गेली झी तो सब कहीं नलिनी आंटी लिखिलेनी आ निझिणी आंटी लिखिलेनी आ सुनी आंटी लिखिलेनी ममता आंटी लिखिलेनी आहु समस्ते भाई भौणी मैंने कमेंट मत मन टिके रहुनी कहीं आज जाए भी मोबाइल टा सांग मैंने सज हो पारुनी आपण मैंने समस्ते ममता आंटी लिखिते समस्ते लिखिते ममता भौणी मोर लिखिते आउ हूँ खाली जहाँ निजणी भौणी बहुत दिन पर कमेंट आउ हूँ दुखर कथा हाँ ताकर जड़े एक्सपार्ट कर माने चली जाइए संपर्कर से जीजु मन कष्ट बहुत सेटा तो भौणी कही हबनी लो जीवन हूँ जीवन मरण हूँ पानी फुटुका केते बेले जीवन हूँ चली जीव केते बेले जन्म सेटा तो भगवान को हाथ उपरे माने भगवान को उपरे हूँ कथा हाथर कथा नुहे केते आ हूँ आसीचे दिने जीवा तो दिने जहाँ यही पदिए कथा सेटा जहाँ छाड़ दे कि जीवन ना माने जीवन पानी फुटिका जहाँ जीवनटा से दुख तो लगे आ स्नेह ममता जिते से भल पाइबा बहुत थाए तो आखिर ऑटोमेटिक लुह आसे बहुत हृदय को बहुत कष्ट हुए संपर्क जो मैंने निज लोक चली जाती आउ कौन करिया भौणी मन कष्ट करनी सेटा तो विधिर विधान आउ बहुत दिन है से मोबाइल देखा इच्छा होता सेटा मु बुझी पार्ची भौणी कि मु बहुत हूँ माने सब बेले चाही था जे निजणी भौणी कौन होती देह पा बोधे खराब हो कहीं कमेंट आसुनी सब बेले भौणी ही कमेंट लिखती से बहुत सारा मु मिस करते आउ जहाँ हो कमेंट आसला मत बहुत खुशी लगला आउ तो हूँ गेली झील कौन पाई तू झाऊलु कौन पाई हौ तू ठिया कि देखिलु सेठी फूल गछ मार फूल गछ नही पड़ी कुकुड़ा पचाइला आज नुह से फूल गछ सब नही पड़ता टेकी दे सारे जाओ गोटे दे सारे बाड़ी हाँ ना तो सांग मैंने बढ़िया से आमर पूरा पूरी फूल चाउरी रक फुटी गेली झील कौन हाय हाउ कर शाग सांग मैंने केमी सब हो गला तो आपण मैंने देखिपारे शाग आठ सब धनिया पत्र सब खाईदे आउ सब शाग सांग मैंने केमी सब आमर हो गला बड़ी आसला आज आमर बड़ी बिछा है
बड़ी खाईदेलु किलो तू गेली झियो हाँ ना आज जो बड़ी बिछा ହେଇଛି ତ मैच मैच ही हबो आलू बैगण पके बड़ी ଖାଇମି ବାବା ରୁଚି କରି एकला एकला खाई सतरे की हई चले चले गेली बापा कोन कर बाबा भात खेली से बस जोल जोल तू जाऊ जोठी हाँ ना तो गेली झियो धाइलानी और कौन करची गेली बापा एठी गेली बापा कोन करछती गेली झियो ही धाइला गेली झियो बसी गेलु गेली बापा ये कोन गेली बापा ए मार्केट रु फ्रेश फ्रेश डेगा खसला ना नहीं आसी आज सांग माने हाट पड़ी थिला आ आज निरामिष जेहेतु माने शनिवार गेलिया पे टिके रागी जाइथिले काहे कि ना अंडा कहथिले सखाळु सस्मिता अंडा आमलेट कर दियो अंडा आमलेट रे मु उडीमी अंडा आमलेट रे मु उडीमी किंतु अंडा आमलेट रे मु टिके कहली शनिवार आज अंडा आमलेट हेई परिबोनी से मन टिके कष्ट कर देथिले आ जाहाउ एबे किंतु अंडा सिझा आसी पहुंच गेलानी एबे अंडा सिझा आ फ्रिज रे माछ थिला एबे गेली झियो माछ गुडे भात देछि सतरे की अंडा सिझा गेले बतन आज उड्डीबे आ रोमा ए सागो कोन खुसचिल काई एमती बदमाशी होजु सही जुगुर सांग माने राग जउचन तते एमती बदमाशी सब बेले गुडे बदमाशी ओती गेली जियोटा आ होची आउ तो मु कहली गेलिया फोन करथिनु गेलिया साग आसिला ना मार्केट रे शनिवार हाट पाली फ्रेश फ्रेश आसरिबनी दुई बिडा कांतरु घिनी आसीबो आ गेलिया फ्रेश फ्रेश साग घिनी आसलेनी दुई बिडा कांतरु घिनी आसीथिले चारि बिडा आनथिले दुई बिडा बच्छा होउछ आ दुई बिडा अछि गेलिया कहले मु बाजी बाछुची आ गेलिया हाथ रंधा खिया जीव कि आज सागटा खडराटा गेलिया खडरिबे आज हस हैं खाइबनी ओ मा खाइबनी आउ हमडी रागताने कर देनी आ हां कर दिया राग कर दे ओ लखाउडा पके हबो सतर की तने हो जल्दी जल्दी कोथरे मु खडरिम ना तमे खडरिबा सब मो मा खडरी दो गेली छियो मु खडरिबनी आउ हां मा खडरी दो बाबा कोन खाइ ओ जीबनी जीवनी ओ जा म जीव जीव हो तने मु खडरुची ना तुमे खडरी आउ मो मा खडरी दो माने गेलिया कहले मु खडरी की देमी सस्मिता तुमे खाइबो तुमे काहे के परिश्रम कर सकाळ तो तुमे ही रांधुच आ होची माने सकाळ तुमे रांधुच केते घर काम करूच आ गुपचु काम करूच आ माँ बापांकर काम करूच आ माँ बापांकर केते काम काम करछ सेटा जो करछ কিন্তু बहुत काम करछ सत्य की हां सत्य गोमुत काम से हाता कथा नालो सत्य हां जा हो मो स्वामी टी मते भले पाउचंती मते खुशी लागुची सत्य की गेलिया बा जा हो तने से कामटा करछ बहुत खुशी पाउछ तमे नने भल पांतनी हां हो गेलिया बा हां ए होची आज दुकान ला आसाइलणी आज केमती व्यापार गेलिया बा सही रका भलो आउ डाउन पडियो जा ठंडा पागा आइलान ना ओ या खटा पानी खाइते पानी जाय खरा खरा टी खाइ तमरे मेसिन आसे कोन पानी कथा आ नन उछा खाइबेन ना संजवा देलान छोटा गेला ना भल पुचका चलीबनी हां ना आ होची तो काली हमर दिल्ली रु नै हलो भुवनेश्वर रहिचंती भुवनेश्वर घर से भुवनेश्वर रहिचंती आछंती घर को सांगन मो भुवनेश्वर जाइथिली तबरे से आसे की देखा कले देखा नै बहुत इच्छा हुए केवल देखते पानी आज देखा गेला काली हम घर को जण आम घर की काली आस्तिले से भौनी जन कास्तिले राखी बांधिले जो कहि छी संग मन के समस्त हां भल करछ आ होची तो केसरा भल पाइबा हम प्रति ताकर नो आमे भाबी नथिलु केभे भी संग माने जे आम वीडियो देखि कि समस्त एते सारा हमते भल पाइबा देबे आ आम घर को आसीबे हैं गेले अपन का आखिर लुहास जाउछ ए सब भाबी कि ठीक आसनो पाखो को ना तमे बरा होची ममता फुणी रे हीरो भाई बदमाशी काहे के होचंती हीरो भाई ओ हीरो भाई किसे कोन हलो हीरो भाई कोन भाई तो बदमाशी होच तमे खाली तो हसिलो ओ डेरी करे मु गरम गरम मु खडरी दिए मो स्वामी जदी देबे मो जीवनटा जाई सरगर रही जीवो तेणु करी गेलिया पांको दबा अपेक्षा मु तांक तो करके दे देची हैला छात पर उड़ी पके चंचल चंचल आ सांग माने डेंगा कुस्तला साग इटा आ हमर भी सांग माने साग सब बढ़ी गलानी आ गेलिया पा जब साग बाड़ी सब बढ़िलानी तो केमिति होची माने सेगुडा सब रुसी करमी को सेडा बाइगण बड़ी पके मैच कर दो आलू पके मैच कर दो सत्तरी की तो खाइबार टेस्ट जाय छ नो
ନିଜର ଭଉଣୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶାଗ ଦେଉଥିବା ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ବାଡ଼ି। ହଁ ମମତା ଭଉଣୀ ନିଜର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଶାଗ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଶାଗ ହେଇଗଲେ ହଉଛି ସସ୍ମିତା ମୋ ନାଗି ପଠେଇଦବ। ଆଜି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ନିହାତି ଶାଗ ପାର୍ସନାଲ କରିଦେବି। ପାର୍ସନାଲ ନା ପାର୍ସନାଲ ନା କ'ଣ ସେଇଟା କରିବି ଘରକୁ ନିଅ ପାର୍ସଲ ପାର୍ସଲ ଇସ୍ ଗଲେ ମା ଘରକୁ ନେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଏପଟେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉଛୁ ଦୋକାନରୁ ଆସିବାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବି ତାପରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘର ପଶିବି ସୁନ୍ଦରକ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ପାଟର ଚାଖିବି ତାପରେ ଯାଇଯିବା କଥା ତାପରେ ଭାତ ଖିଆ ହୁଏ ତ ତଥାପି ଅଧଘଣ୍ଟା କାତରୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିକି ତାପରେ ଭାତ ଖିଆଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖି ଦିଏ କେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋତେ ତ କିନ୍ତୁ ଶାଗ ତରକାରୀଟା କେହିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେ ଯାହା ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ିଆ ମୋର। ଆଜି ଢେର ରକମ ତରକାରୀ ହେଇଛି ମଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମିଲମିକର ଝୋଳ ଆଉ ମୂଳା ଭଜା ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ପୁରା ଚୁଟି କଳା ହୁଏ ବଢ଼େନି କଳା ହୁଏ। ଏପଟେ ଶଶୁଟା କାଟି ସାରିଲି ଶାଗ ଗରମ ଗରମ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶାଗ ଆମେ ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ। ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମଲେଟ୍ କର ଆଜି ସବୁ ସିଝେଇକି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ନା ଭଲ କରୁଛୁ କରିଛି ନା ମୋର ଟିକେ ଆସିଥିବନି ହାତ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ତଥାସ୍ତୁ କରନି ତମେ ନାକି କେତେ ପଲେରଟା ମୋର କିଣା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ କି 3ଟା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଛ କେତେ ଜଣ ତମେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶନିବାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି ଆଉ ଗେଲି ବାପା ଗେଲି ଯେ ଜେଜେମା ଟମାଟର କିସ ଦେଖିଲେ ନା ଆଉ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଲି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଖାଇସାରିଲେଣି ଯେ ଗେଲି ଝିଅରେ ଆଉ ଗେଲି ବାପା ଖାଇଦେବେ ଗେଲି ଝିଅ ଗେଲି ବାପା ଖାଇଦେବି ବୋଲଟା ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ହେଲେଣି ସେମାନେ ଆଉ ଦେଶୀ ଡାଲି ଖାଇନେ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଠିକ ଅଛି ନା ଗେଲି ବାପା ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି ନା ଆଉ ଶାଗ ଦିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମର ତ ମୋ ଗେଲି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ମାନେ ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମଦିନ କଥା କହିଲେ ତାର ତ ପୁରା 32 ବାହାରି ପଡୁଛି ଆମେ ଭଲ ରକମ ଗୋଟେ ଗେଲି ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଦବା ଯାହାନି ଗୋଟେ ଦବା ଜନ୍ମଦିନର ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଦେବି ନାଲୋ ମାମା ଗୋଟେ ନାଲୋ ସିଏ ଭାତ ଅଡେଇଲେ ବସି ଚକିରଟା ମାରିକି ବସିଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ଗେଲି ଝିଅର ସମସ୍ତେ ଆସିବ ହେଲା ନିହାତି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଣି ହେଲା ହଁ ହଁ ଦେଖିବିନି ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାନି ଯେ କି ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ମା ବାବା ପଳେଇଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବା ଛାତକୁ ନା ନା ମା ଉଡି ଉଡି ଛାତରେ ଯାଇପାରିବିନି ମା ମୋ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେଠି ଛାତରେ ଉଡିବି ତାକୁ ଗାଁରେ ମୋ ମା ଏତେ ଗ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହି ହବନି ଆମ ମା ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଶାଗଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗେଲି ଯେ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗେଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବ ଆଗ ଉଲ୍ଲେ ବନାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମା ମତେ ଟିକେ ଶାଗଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଶାଗଟା ଖାଇଦେବି ଖାଇବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବି ନା ମୋ ମା ମତେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଏଠି ମାଣ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି କଷ୍ଟ କରନି ତମେ ଏତେ ଆମ ବାପା ବି ଏପଟେ ଫେର ଚାଲି ଆସିଲେ ବାପା ଖାଇଦେଲି ପଳେଇ ଆସିଲ ନହେଲେ ବାପା କାଟିଥିଲ ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ଆଖି ହାରି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ମଉନ କଥା ଟିକେ ଘିନି ଆସୁଛି ଆଉ
ମାନେ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଡେଙ୍ଗା ଖୁସୁଆ ଶାଗ ଏଇଟା ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହିଁ ଖାଲି ସେମିତିଆ ଖଟରା ହେଇଛି ଖାଲି ଖଟରା ହେଇଛି ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗେଲି ବାପା ଏତେ ଜୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନା ଡରି ଡରି ନାହାନ୍ତି ଆଇଲ ସେଇ ନାଇଁ ତ ଧୀରେ କଥା ହଉଛୁ। ହଁ ନା ସତରେ ଗେଲି ବାପା ଯେ ଗୋଟେ କଥା କହିମି ଗେଲି ବାପା ତମ ହସଟା କିନ୍ତୁ ମୁସ୍କିଲ ହସ ଜାଣିଛ ହସ ଆଉଥରେ ଗେଲି ବାପା ଟିକେ ହସିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି ବାପା ପୁରା ହସ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଓରା ଚାଉଳ ମାନେ ପୁରା ସଫା ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ହଉଛି ସେ ଯେଉଁ କଳା ନିଶୁକୁ ସେ ଧୁବଲା ଦାନ୍ତ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଗେଲି ବାପା ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏତେ ଯେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି ବାପା ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇଟେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇପାରିବି ନା କ'ଣ ଗେଲି ବାପା ଠିକ୍ କହିଦେଲି ନା କଥା ଚାଲିଥିଲା ଗେଲି ବାପା ଆଜି ଛୋଟିଆ ଥାଳିରେ ଖାଇଦେବେ ଭାତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିବନି ଆଜି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ କାହିଁ ଡାକୁନ ତ ଆଉ ଧନ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେଣି ଦେଖିଦେଲି ବାସ୍ନା କେମିତି ପାଇଗଲାଣି ଗେଲି ବାପାଙ୍କର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଉଡୁଛି ଗେଲି ବାପାର ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଆଜି ଶନିବାର ମହାଭାରତ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନା କ'ଣ ଗେଲି ବାପା ଟିକେ ଗେଲି ବାପା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଆଉ ହେଇପାରିନଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟଟା ନା ଗେଲି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ଏକଲା ଖାଇବାରେ ମଜା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏକଲା ସବୁ ଖାଉଛ ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଉଛ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ପର ଝିଅ ହେଉଛି ମିଛ କହିଦେମି କାଳେ ସେଇଟା ବାପା ମା କହିତେ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗେଲି ବାପା ନିଜେ ମୁହଁରେ କହିବେ ସିଏ ନା ସେମାନେ ବୟସ ହେଲାଣି ନା ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ନାହିଁ ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଉଛୁ ସେମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ ବୟସ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ର ଖାଇବେ ସେମାନେ ବାପା ବୋଉ ଖାଇବେ ଆଉ ହେଉଛି ଆଗୁତୁରା ହିଁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଇ ଦେଇଥାଏ ବାପା ତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ଆଉ ବୋଉ ଖାଇବେନି ବୋଉଙ୍କୁ ଖଇଦିଏ ବେଣୁସୁ ଆଉ ଆମେ ହିଁ ଗେଲି ବାପା ଆସନ୍ତି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତ ହେଉଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଇକି ମାନେ ହଜମ ହେଇସାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ନା ହଉ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଶେର ପୂଜା ଦିନ ଗେଲି ଝିଅର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଦିନ ପୂଜା ହେବ ବଡ଼ ପୂଜା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ସେଟା ମାର୍ଗଶୀର ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ଗେଲି ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିବେ ଆଉ ଗେଲି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନଟା ମାନେ ଏଇଟା ଗେଲି ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନା କ'ଣ ଗେଲି ଝିଅ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଗେଲି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ଆସୁଛି ଗେଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି ଗେଲି ଝିଅ ପାଇଁ ବାପା ଥରେ ଦେବେ ଗିଫ୍ଟ ମା ଥରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଥିରେ ଦେନେ ହେଉଛି ଭଲ ନୁହେଁ ମାନେ କମିଯିବ ବାପା ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେନେ ବେଶୀ ହବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ହଉ ହଉ ଗେଲି ମୁଁ ତ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଗେଲି ବାପା କ'ଣ ଦେବେ ଗେଲି ଝିଅକୁ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ହେଉଛି ଗିଫ୍ଟଟା ସେଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟଟା ଗେଲି ଝିଅକୁ ଦିଆଯିବ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗେଲି ବାପା ଦେବେ ମୁଁ ତ ଦେବି ମୋର ଆଉ ହେଉଛି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗେଲି ବାପା କେମିତି ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ମିଲ୍କି ମେକର ତରକାରୀ ଏଇଟା ଗେଲି ଝିଅ ବେଶୀ ସ୍କୁଲରେ ଖାଉଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗ ଖଟରା ହେଇଛି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଆମର ବହୁତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମଞ୍ଜା ଆଜି କଢ଼ା ହେଇକି ପପିଆ ଆଳୁ ପକେଇ ସବୁ ବେସର ଦେଇ ଗୋଟେ ମେଥି ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଗେଲି ବାପାଙ୍କର ଉଡୁଛି ଆଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଲି ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।